want to tell you, ang atong mga batanon is they are sent by God. John 9:4. Nagpasabot na to nga naay dako kayong buluhaton sa Ginoo. And because of this, kining atong mga batanon nga gipadala dinhi, bisan pa inyong mga leaders sa inyong mga lokal nga iglesia nga mga young people, sila gipadala sa Ginoo alang sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Ang akong expectation nga sa daghan kong matun-an nga ako ma-apply sa among nga distrito, labi na sa among mga youth nga makapahimo nga makapadasig sa ila. Ang kanindot ini nga programa mapitaraga magkaigsuonan mo ang pag-ugmad sa itong mga kabatanunan nga masamot sila kadasig sa pagkigugma sa pagserbisyo sa Ginoo, labi na gyud sa pagdaog og kamiling kalag. Mao nga atong Adventist Youth Department sa Tibok Union naghimog yung panagbansay sa atong mga pangulos matag iglesia tungod kay nagtuo magyud kita nga sa malabot nga mga panahon ang kining atong gibansay karon mahimo na kining mga pangulo sa atong mga iglesia ug sila magbitbit sa kamatuoran hantod sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Pathfindering is the program of the church that we need to work out, especially karon nga mga panahon. Dugay na ni nga programa sa atong iglesia. And we are dreaming that this time will work na kung sariin ang mga kabataan mamatuto nga mahimo silang leader of the church. Master Guide is the highest honor in our church. As we wear this uniform and train these young people, may we bring Jesus in the world. Paningkamutan na mo nga ang among makatunan diri among madalas among kasatag sa mga simbahan. Nalipayon ko tungod kay gamay ra gyud kaayo og master guide sa mga district. And this Youth Leaders Convention dako siya tabang tungod kay mapalambo pa namo ang activities and programs nga crafted para ma-strengthen ang kabatanunan sa moa nga district. Kung unsa man ako ang mga natun-an diri sa maong programa, ako maningkamot nga ako ang ma-share ang mga ideas sa kaubanan ako sa iglesia o sa tanan man nga mga kabatanunan sakop sa mga distrito. Tuguti ang atong mga batanon. Buhii sila. Aron nga sila mahimong magamit yun sa atong buluhaton ug imong makita ginikanan pangulo sa iglesia. Imong mga batanon sa iglesia nagabuhat sa buluhaton. I want to tell you, this is your fulfillment.